السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله في هذا الكورس سي لا دوزيام بارتي نتاع الكورس تاع ديشيفراج تاع لي زوردونونس. في لا بروميير بارتي كنت عطيتكم لي زاستيس كومون ديشيفري لي زوردونونس، وثاني عطيتكم كيفاش تحسبوا لي كونتيتي كيو اس بي 3 موا ولا 1 موا ولا شحال ما سيتادير 7 جور، ولا عطيتكم العمليه الحسابيه اللي تنجموا تخدموا بها في كامل لي برودوي. اليوم ان شاء الله نكملوا في الديشيفراج. نشوفوا لا بروميير اوردونونس كيما راكم تشوفوا. نعطيكم 5 سكوند بور ديشيفري. Bon, le premier produit, c'est Semexan. هذا Semexan, c'est l'association تاع séméticone ou le fluoroglucinol. هذا pour soulager les douleurs de ventre avec ballonnement. يعني يكون les gaz ويكونوا les douleurs. هذا يسولاجي la douleur parce que فيه fluoroglucinol. Deuxième produit, bon, راه هنايا كاين un comprimé, enfin une gélule 3 fois par jour. هايادي 3 fois par jour. Bon, un deuxième produit, c'est Trimébitine 200. Hada, c'est un antispasmodique musculotrope. Elle va vraiment stimuler la motricité intestinale. Hada un comprimé 2 fois par jour. Troisième produit, c'est probiotiques. Ce sont des bactéries ou de levures qui modulent la prolifération de l'intestin. يعني renforce la flore intestinale. Ça y est, c'est un comprimé 2 fois par jour. Le quatrième produit, c'est Isoproton. C'est un épipé inhibiteur de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion des acides gastriques. هذا كنا هضرنا عليه في الغاسترو، في الفيديو تاع الغاسترو. اللي مازال ما شافش الفيديو يمشي يشوفوه راه في قناتي. Bon, هذا une gélule le matin à jeun. Ça y est. Le dernier produit, c'est Sulpéride, traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété. Ça y est. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà. كيما راكم تشوفوا هاد l'ordonnance فيها 2 راتور. لا راتور هنا في النومبر دو بواط راه كاين الكاشي، لا راكم تشوفوا راه كاين كاشي تاع الميدسان، وكاينه اون راتور هنايا في لا بوزولوجي. صاي هنا المونك لو كاشي تاع الميدسان، لازم الكاشي تاع الميدسان باش تفوت لكم في لا كازور. صاي هنايا هادي خص لا غريف دو ميدسان. صاي هاد الصوالح كنا هضرنا عليهم في لا بروميير بارتي انفا تاع تاع الروجي. فوالا الفيديو تاع الروجي اللي مازال ما شافش الفيديو ماذا بيه يشوف الفيديو. سي تري انتريسون هاد لا فيديو، تفيدكم بزاف. راها في قناتي دوك خلي لكم الرابط. Bon, le premier produit c'est Uprosten injectable. هنا 2 boîtes. On a une injection chaque 10 jours en IM. C'est un corticoïde. Il est indiqué, il y a plusieurs indications. Indiqué en cas de rhinite allergique, ou bien rhumatologie, ou bien en ORL. Il y a plusieurs indications selon l'ordonnance. C'est l'indication de le rhumato. Deuxième produit, c'est une vitamine D3 en poule. هذه une ampoule chaque 15 jours. راه عملوا 3 boîtes كيما راكم تشوفوا هنا 3 boîtes. Troisième produit, c'est l'Efferalgan codéiné 500. C'est le paracétamol à 500 mg ou la codéine à 30 mg. Bon, le quatrième produit, c'est l'Inzomède 30. C'est Isoproton, qu'on a هضرنا déjà. C'est un épipé. C'est bon. هذا راه عامل une gélule 2 fois par jour avant les repas قبل ما يشرب التريتمون تاعو. Bon, les morats, c'est Rumabrex 100 mg. C'est Celebrex. C'est un comprimé par jour à midi, au milieu de repas de préférence.
Utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et les symptômes de l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Le produit Lemora, c'est Voltum 1%. C'est un anti-inflammatoire en gel. C'est diclofenac. Bon, le dernier produit, c'est Folinat. C'est un comprimé par semaine. Un comprimé par semaine. Ce médicament appartient à la famille des biphosphonates. Il agit en bloquant les cellules qui détruisent l'os. Tout simplement traitement de l'ostéoporose يعني هشاشة العظام. هذا هذا فيه contrôle médical و 90% كيتصيفطوه contrôle médical à distance. يقول لك la réponse doit se présenter يعني لازم تنصح المالاد نتاعك يدي الدوسي نتاعو ويمشي باش يعطيو لاكور. دونك في هذه فولينا لازم يكون عنده هيستوريك تاع فراكتور باش يمدوا له لاكور. هذه من عندهم في لاكازورون. دونك ما عليك نتا غير تزيفطو وتسنى لا ريبونس. بون هذه كيو اس بي تاع enfin c'est 3 boîtes. C'est bon. فوتوا l'ordonnance اللي موراها. Bon, le premier produit راه باين je pense. C'est l'augmentant en sachet 1 gramme. كاين هنا 2 boîtes. Un sachet 2 fois par jour. هذا c'est un antibiotique. تفاهمين كنا هضرنا عليه في الكور تاع لي زونتيبيوتيك. اللي مازال ما شافش الكور يمشي يشوفو. نخليكم الرابط في الديسكريبسيون. Le deuxième produit c'est la vitamine C à 500 mg, un comprimé par jour, de préférence le matin et charbon. Le troisième produit c'est Panadol 1 gramme, un comprimé 2 fois par jour, de préférence après les repas. Bon, c'est paracétamol. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà, نكبر لكم باش تشوفوا. C'est un traitement de 3 mois chronique هذا. Voilà. Bon, 5 secondes pour déchiffrer. À peu près راها باينه الكتبه. Bon, le premier produit c'est Coaprovel 150 doses et demie. Ça y est, 150 doses et demie, un comprimé par jour. هذا c'est un antihypertenseur كنا هضرنا عليه. C'est irbesartan plus hydrochlorothiazide كنا هضرنا عليه في الكور تاع l'hypertension, traitement تاع l'hypertension. Le deuxième produit c'est Prodol. C'est le bisoprolol utilisé pour traiter une insuffisance cardiaque chronique stable. C'est un demi-comprimé une fois par jour. Le troisième produit c'est Superstat 10 mg. C'est rosuvastatine, traitement de l'hypercholestérolémie. Bon, le produit Lemora c'est Nafronil LP200. C'est un comprimé 2 fois par jour. Ce médicament est un vasodilatateur qui augmente le débit du sang dans les artères. Il est utilisé dans le traitement des manifestations douloureuses des artères telles que la crampe. يعني اللي يكون عندهم بروبليم في لي زارتير سورتو في لي جامب ويكون عندهم لي دولور مصاحبه معاهم يمدوا لهم نافرونين pour diminuer هذوك les symptômes ولا les manifestations. Bon, le dernier produit c'est l'aspirine cardio pardon. C'est l'acide acétylsalicylique à 100 mg. Il a le but de fluidifier le sang. Ça y est. فوتوا l'ordonnance bon الكيو اس بي تاع 3 mois. قبل ما نفوتوا الكيو اس بي تاع 3 mois راكم عارفين كيش تحسبوها. راني وريتكم. bon القاعده اللي تمشيو بها c'est la dose journalière fois la QSP quoi que ce soit 30 jours ou 40 jours ou 2 mois 60 jours ou 3 mois 90 jours divisé على la boîte شحال فيها
comprimé ولا des gouttes ولا millilitres ولا صاي نطبقوها هنايا c'est un comprimé par jour. ما نرفدش غير لا دوز تاع الصباح ولا تاع العشية نو نرفد لا دوز journalière c'est-à-dire إلا هنايا un comprimé par jour نرفد un comprimé par jour. إلا كان un comprimé 2 fois par jour c'est donc راه يشرب 2 comprimés. Alors هنا un comprimé fois la QSP les 90 divisé على la boîte شحال فيها la boîte هنا je crois c'est 28 donc j'ai 3 boîtes ça y est. هنا Prodol c'est un demi-comprimé fois 90 divisé par 2 enfin divisé par 30 pardon تعطينا هنايا 2 boîtes نجم تمدلو 2 boîtes هنايا. Bon, Super Study c'est toujours un comprimé fois 90 divisé par 30 يعطيني تعطيك 3 boîtes. نجيو نفخوني ال LP c'est 2 comprimés, un comprimé 2 fois par jour. 2 comprimés fois 90 divisé par la boîte شحال فيها je crois فيها 20 comprimés وتشوفوا شحال تعطيكم. Aspirine cardio la boîte فيها 90 donc تنجم تمدلو une boîte. نفوتو l'ordonnance اللي موراها فوالا غير ما تنخلعوش كتبها غير ما تنخلعوش من الكتابه سيتاجي كي تشوفوا اون اوردونونس وتكونوا قدام الباسيون راني قلتها لكم parmi لي كونساي قلت لكم ما تدهشوش ما تنخلعوش ما تستريسيوش اهم حاجه خليك كالم ديشيفريها على خاطرك باش ما توريش لو باسيون تاعك باللي راك ستريسي تنجم تمشي لاغيير بوتيك تشوفها ديشيفريها على خاطرك تطلب مساعدة من عند لامي اللي معاك ولا لو فارماسيان اللي معاك سينو راني عطيتكم اون ابليكاسيون تاعتكم بزاف في الديشيفراج. بون بديو le premier produit c'est Zomax Sirop, c'est un antibiotique. Deuxième produit c'est Flagyl Sirop. هذا c'est un antibiotique et antiparasitaire. كنا هدرنا عليه ديجا في الكور تاع لي ميديكامون بيدياتري اللي مازال ما شافش الكور هذاك لا فيديو فيها 2 بارتي très intéressante اللي يحب يشوفها نخلي له الرابط ولا يدخل tout simplement قناتي ويشوفها. Troisième produit c'est les sels de réhydratation. Quatrième c'est Turfan nourrissant. C'est Racicadotril pour les diarrhées. Le produit اللي موراه c'est Célétazone ولا Célestin en gouttes. هنا c'est 60 gouttes le matin après le repas. Les morats c'est Efferalgan sirop. Ou le dernier c'est Nobac sirop. هذا anti-acide. C'est bon. Donc كما قلت لكم ما تدهشوا ما والو ما تستريسيو ما والو. اهم شيء انك تكون كالم وديشيفري على خاطرك وباش ما تبينش لو باسيون تاعك تمشي لاغيير بوتيك وديشيفري على خاطرك صاي اللي يساعدك صوالح اللي يساعدك كما قلت لكم لاج لو سكس يساعدك لا سبيسياليتي دو ميدسان باغ اكزومبل دي شيفريت الاول الزوج ولي زوتر حصلت فيهم هادو يعاونوك صاي سجا كيما الوزوماكس وفلاجيل سيل دو ريهيدراتاسيون تعرف بلي كاينه اون دياري سيتاجير برودوي اللي موراه ولا اللي موراه غادي يجي حاجه بور لي دياري كيما هذا سي تيورفون الا حصلت فيها كاين سيل دو ريهيدراتاسيون دونك كاينه حاجه سي كاين تريتمون بور لي دياري دونك هنا تيورفون صاي نويسون إلا حصلت فيها تعمل غير لي دو لتر الوالا وتدخل هذيك لابليكاسيون تساعدك صاي. بون نفوتو لوردونونس اللي موراها هذا تريتمون كرونيك صاي سي ان تريتمون كرونيك QSP 3 mois. Bon, le premier produit c'est le glucophage 850, c'est Novoformine. Un comprimé 2 fois par jour après le repas. هذا c'est un traitement de diabète type 2 كنا هدرنا عليه. Il réduit la production hépatique du glucose en inhibant la néoglucogénèse. Au niveau musculaire,
Il augmente la sensibilité à l'insuline en favorisant la captation et l'utilisation périphérique du glucose. هذا شوية هدرنا على الميكانيزم تاع الجلوكوفاج. كنا هدرنا عليه ديجا في الفيديو تاع علاج السكري نوع 2، فيديو تري انتريسونت للناس يعني اللي عندكم في الأقارب مريض سكري نوع 2. ديجا احنا قلناها بلي ما كانش مرض اسمه سكري نوع 2، صاي ما كانش مرض، هذا عنده علاج. هذيك لا مالادي سي لا سونسيبيليتي لانسولين، لا سونسيبيليتي تاع لي سيلول تنقص، يعني ما توليش تفتح الانسولين باش تدخل هذاك الجلوكوز. اللي عنده شي مريض في لا فامي يبعث له هاد لا فيديو يتفرجها، فيه دي كونساي تري 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 امبورطون اللي حاب يداوى واللي حاب يعالج روحو، باسكو قلنا ونعاودوها ماشي مرض، يعني ينجم يتعالج منه. صحيح دونك اللي يحب يشوف الفيديو دوك خليكم الرابط ولا دخلوا للقناه. داكوغ بون نفوتوا لوردونونس تاعنا سوبر ستار 20. كنا ديجا قلنا سوبر ستار اسمه هو روزوفاستاتين. Bon, c'est un comprimé le soir. والتالي c'est les bandelettes réactives, un test 3 fois par jour. D'accord? Une boîte. Bon, un traitement de 3 mois, on a 2 comprimés fois 90 divisé par la boîte de 30, la boîte de 90. D'accord? Au Superstar, c'est la boîte de 30. Donc, on a 3 boîtes. On a c'est une boîte. D'accord? كما قلنا اللي ياخذوا لي زونتي ديابيتيك اورو عندهم الحق في اون بواط نتاع لي بوندلات، واللي عندهم تريتمون تاع الانسولين سا ديبون لو سونتر نتاعكم دو كالكول، واش اكسبتي 4 بواط ولا 6 بواط سا ديبون. بون نفوتو لوردونونس اللي موراها. فوالا نكبركم شويه باش تشوفوا مليح. Bon, le premier produit, c'est Sapofen 200. D'accord, c'est un anti-inflammatoire. Deuxième produit, c'est Celebrex 100. C'est un comprimé à midi. Bon, هذا كنا هدرنا عليه تاني traitement anti-rhumatismal. Le produit هذا c'est Kefentech. Kefentech en patch. C'est un anti-inflammatoire en patch. Le dernier, c'est une magnésium ampoule buvable. Une ampoule par jour. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. فوالا اي ما تنخلعوش كيما قلت لكم، غادي نردكم طيروا في لي ديشيفراج تاع لي زوردونونس، دونك غير بشويه وتبعوا. ماذا بكم ديشيفراو لو ماكسيموم تاع لي زوردونونس، على بها راني نمد لكم بزاف لي زوردونونس هكذا باش توليو تفهموا كتبه تاع لي ميدسان، c'est-à-dire غير من première lettre تقلعوا لو برودوي. صاي le premier produit c'est l'aciclovir 200 mg en comprimé. صاي 5 comprimés par jour pendant 5 jours. هذا c'est un traitement antiviral. Deuxième, c'est Exomédine solution antiseptique. Troisième, c'est l'aciclovir en crème. On a une application 2 fois par jour pendant 10 jours, 6 boîtes, 6 flacons. Le quatrième produit, c'est Olfen LP100. C'est le diclofenac. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, INS. C'est le diclofenac sodique. Ça y est. Bon, le produit numéro c'est l'OMAC, l'oméprazole, antiacide. Ça y est, un comprimé نعملو 2 fois par jour avant اللي ياخد البرودوي نتاعو anti-inflammatoire. Ça y est, le dernier c'est une crème anti-hémorroïdaire. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà. 5 secondes à déchiffrer. Bon, le premier produit, c'est Smecta en sachet. Smecta, c'est un traitement pour les diarrhées. Deuxième, c'est Clamoxyl en sirop 250.
Ça y est, c'est l'amoxicilline antibiotique. Vomitab anti-émétique à base plante, sirop. هذا مليح بزاف. Le produit اللي موراه c'est Vitatine, c'est un multivitamine. Ça y est. Le dernier produit c'est Polydexa, corticoïde et anti-infectieux. Traitement local des otites externes d'origine bactérienne à tympan fermé. يعني tympan يكون مبلع. En particulier eczéma infecté de conduite auditive externe. Ça y est. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà, كبركم شوية باش تشوفوا les produits. Voilà. Bon, le premier produit c'est Mieux Relax. Ça y est. هذا يرخي العضلات وينقص من الألم. الدوزيام سي فالدان 20 ملغ anti-inflammatoire كنا هدرنا عليه. Troisième c'est les 3B, B1, B6, B12. C'est un anti-asthénique utilisé pour traiter la fatigue. Ou les moras c'est paracétamol 1000. Ou le dernier c'est ceinture hernie discale. Ça y est. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Bon. هايدي. Je pense que الكتبة راها باينة. Donc le premier produit c'est Solupred 20. Ça y est, orodispersible. C'est un corticoïde, 2 comprimés le matin après le repas pendant 5 jours. Deuxième produit c'est Paralgan 500, un comprimé 2 fois par jour de préférence après les repas. Le troisième produit c'est l'amidase, c'est terbinafine, un comprimé par jour. Traitement des affections fongiques, يعني تاع champignons. Dernier produit c'est Flucon 150 mg, c'est des gélules, une gélule par semaine. هذه تنشرب une gélule par semaine. Ça y est, ثاني antifongique. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà. Premier produit c'est Fluicidal, promethazine, contient un antihistaminique, antitussif et sédatif هذا. يعني ينعس شوية. C'est un fluidifiant des sécrétions bronchiques. يعني يخرج هذيك les crachats على برا. Le deuxième produit c'est Clamoxyl 500. C'est un antibiotique كنا هضرنا عليه. Troisième produit pardon, Predo, c'est prednisolone. En sirop, corticoïde pendant 5 jours. Le produit les c'est Dactagel, un traitement pour les aftes, pardon. Une application 4 fois par jour. Ou le dernier c'est Dibrida sirop. Faut l'ordonnance les moraha. Voilà. 5 secondes pour déchiffrer. Bon, le premier produit c'est Semoxitine, 30 mg. Décide c'est duloxétine. Hada générique تاع Cymbalta, antidépresseur utilisé aussi pour traiter l'anxiété ou les douleurs neuropathiques chez les diabétiques. هنا راه un comprimé le soir. Le deuxième produit c'est Dolic, 1 gramme, c'est paracétamol. هنا ثاني le troisième produit c'est Proton, c'est l'oméprazole. Troisième produit, enfin le quatrième produit c'est Divido 75, c'est diclofenac, double libération. Un comprimé une gélule une fois par jour au milieu de repas ou là après le repas. Ça y est. Bon, هنا لازم ننبهكم لحاجة. تمدوا البونسمون غاستريك اللي يكملوا التريتمون نتاع avec l'anti pardon avec l'anti-inflammatoire. Voilà, c'est-à-dire هنا Divido c'est boîte de 20, donc le Proton تمدلو la boîte de 28 ما تمدش boîte de 14. فهمتوا عليا؟ c'est-à-dire هنا لازم الأوميبرازول تمدلو على حساب التريتمون نتاعو. par exemple كاين اللي يعملوا Divido هنا
pendant 5 jours. هنا تمد له en tac boîte de 14, c'est-à-dire c'est pas la peine تزيد على المريض وتمد له la boîte de 28. Ça y est, donc toujours تحضروا لي صالكم تمدوا على حساب التريتمون نتاع l'anti inflammatoire. هنا boîte de 20 تمد له l'oméprazole تاع la boîte de 28. Ça y est, ما تمدش boîte de 14 ما تكملوش التريتمون avec l'anti inflammatoire. D'accord. ولا كان عنده التريتمون غير تاع 5 جور ولا 14 جور ولا 7 جور تمد غير لا boîte de 14 ما تمدش la boîte de 28. C'est bon. Bon, نفوتو البرودوي اللي موراه سي فوسيدين comprimé 250 mg. C'est 2 comprimés 2 fois par jour. هذا c'est un antibiotique. Bon, هنا نصغر لكم باش تشوفوا البرودوي اللي موراه. Bon, البرودوي التالي c'est clofenac injectable. Ça y est. Bon, هنايا راه مدله anti inflammatoire diclofenac injectable et comprimé. هنا ما لازمش يضرب ويشرب وحده en même temps, c'est-à-dire l'injection يضربها الصباح و le soir يشرب ديفيدو. C'est bon. الصباح l'injection و le soir يشرب ديفيدو. نفوتو l'ordonnance اللي موراها 5 secondes à déchiffrer. كبرلكم un petit peu. Voilà. Bon, le produit l'eau, c'est Cefimax 40 mg, une dose de poids 2 fois par jour, on a 2 flacons. C'est un antibiotique, famille des céphalosporines, efficace sur certains germes sensibles. Le deuxième produit, c'est Algifen, c'est l'ibuprofène, une dose de poids 2 fois par jour, de préférence au milieu ou là après le repas, c'est un flacon. Le produit Lemora, c'est Fengizone, une application 2 fois par jour, un flacon. Fengizone, c'est un antifongique, permet d'éliminer certains champignons microscopiques présents dans le tube digestif, notamment la bouche et l'intestin. Ça y est, le troisième produit, enfin, ou là, le quatrième produit, c'est Dactara. C'est un gel buccal antifongique de la famille imidazolée, actif en particulier sur les candidoses buccales. On a une application 3 fois par jour. هذه فيها la cuillère, c'est-à-dire تعمر la cuillère. Ou si c'est un nourrisson, c'est-à-dire تعمل un compresse stérile ou تفوت له كامل على la bouche, معليش لا صارت le reste. Bon, هذه تعملها 3 fois par jour. Le produit Lemora, c'est Nifluril 200 mg. Suppo, c'est un anti-inflammatoire. Suppo واحد le soir. Produit Lemora, c'est Bactrim, une cuillère à café 3 fois par jour. C'est un anti-infectieux de la famille des sulfamides. Le dernier produit, c'est Estagon. Bon, نصغر شويه باش تشوفوا la posologie. Voilà, Estagon, une demi-cuillère à café 2 fois par jour, toujours après le repas. DCI polaramine, c'est un antihistaminique. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها ما تنخلوهوش من الكتبه، c'est-à-dire ما تستريسيوش، c'est-à-dire كل خطره راني نقولها لكم غير بشويه وتحلوها. 5 secondes à déchiffrer. Bon, le premier produit, c'est Saforel. Elle dit Saforel. هذا gel intime. Deuxième produit, c'est Polyginax ovule. هذا le produit ou le médicament contient 2 antibiotiques, polymyxine B et la néomycine. والثاني فيه un antifongique, c'est la nystatine. هذا traitement de l'infection vaginale en ovule. Le troisième produit, c'est Clofenac Suppo, 100 mg, anti-inflammatoire. Le quatrième produit, c'est Flucon 150, qu'on a parlé, antifongique aussi en gélule. Une gélule par semaine. Une gélule par semaine. La boîte fait une gélule. On a 3 boîtes. Cinquième produit, c'est Ciprolon. D'ici, c'est ciprofloxacine. C'est un antibiotique
de groupe de fluoroquinolone. Le dernier produit, c'est Flagyl 500, qu'on a donné à l'essani, un comprimé 2 fois par jour. Je vous donne l'ordonnance les moraha. Comme un petit peu, je vous les produits. Voilà. Bon, le premier produit, c'est Debrida 200, c'est trimébicine. C'est un comprimé 2 fois par jour avant les repas. Elle est indiqué chez l'adulte dans les douleurs spasmodiques de l'intestin. Ça y est. Le deuxième produit, c'est Bedelix en sachet. Elle est indiqué, c'est un pansement digestif indiqué dans le traitement symptomatique des colopathies fonctionnelles. Ça y est, on a dit que c'est un pansement digestif à l'argile. Il protège le tube digestif. يعني هذا يحمي لكم التوب digestif. Bon, le produit Limora, c'est ultra biotique. C'est un complexe de probiotiques qui contribue à rééquilibrer la flore intestinale et renforcer les défenses naturelles. C'est pour ça في la vidéo تاع عطلة دون مرض كنت هدرت على لي بروبيوتيك. قلنا الناس اللي يسافروا لبلاد واحدة أخرى باش ما يصراولهمش هادوك لانكونفور انتستينال اي تو هذيك لي دياري يقولك كي بدلت الماكله اي تو. كنت نصحتكم باش تاخذوا 3 جور افون لي تسافروا لي بروبيوتيك هكذا ترونفورسيو لا فلور انتستينال تاعكم وثاني تزيدوا المناعه الهضميه نتاعكم يعني بطريقه سهله نشرحها لكم. يعني تزيدوا المناعه الهضميه تاعكم باش ما يصرالكمش هذوك لي دياري وهذيك لي دولور ودو فوا لي قيا يعني كاين اللي يقولك تبدلت عليا الماكله وتبدلت عليا صاي سيجير باش الانتستان تاعك يقاوم هذوك لي بكتيري ولي بارازيت اون كاو كليتهم في الماكله تاعك صاي. Le quatrième produit, c'est Riabal, 30 mg. C'est un traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux. C'est pour les douleurs liées aux troubles fonctionnels des voies biliaires. Le cinquième produit ou le dernier produit, c'est Biovex. C'est Biovex en sachet. Ce médicament associe du paracétamol qui a une action antipyrétique et antalgique, un antihistaminique qui a un effet asséchant sur les sécrétions nasales et de la vitamine C. هذا pour la grippe et le rhume. نفوتوا l'ordonnance اللي موراها. Voilà, 5 secondes à déchiffrer. Bon, le premier produit, c'est Secnidolex, DCI Secnidazole, 2 grammes. C'est un antibiotique antibactérien antiparasitaire. Il a plusieurs indications. Pour l'amibiase hépatique, ou l'amibiase intestinale aiguë, ou la urétrite, à trichomonas, ou la vaginite à trichomonas, ou la vaginose bactérienne. Bon, le deuxième produit, c'est Smectafraise en sachet. Le troisième produit, c'est Riabal. 30. Produit les moras, c'est Dicytel 100, un comprimé 2 fois par jour. Ça soulage la douleur abdominale, les troubles intestinaux et la sensation d'inconfort intestinal. Qui تحس la douleur, تحس البالونمون هكذا وتحس روحك ماشي à l'aise بالكولون. Donc مليح Dicytel 100 2 fois par jour avant les repas. Le produit المولا c'est Debrida كنا هضرنا عليه. Le produit التالي c'est Arginor plus vitamine C, ampoule buvable. هذا anti-asthénique يعني pour la fatigue. C'est une association des acides aminés
et la vitamine C. هذا يمدوه en cas la faiblesse. يقول لك واحد راني نحس la fatigue بزاف. نفوتو لوردونونس اللي موراها 5 secondes pour déchiffrer. كبر لكم شويه باش تشوفوا مليح. Voilà. Bon, le premier produit, c'est Amoclan. كنا هضرنا عليه. J'ai le générique تاع Augmentin. C'est un antibiotique, l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. هنا en comprimé, un comprimé 3 fois par jour. Bon, un deuxième produit, c'est Solupred 20. هذا كنا هضرنا عليه تاني. Corticoïde. هنا راه كاتب 2 comprimés à la fois. يدوبوا في الماء في نص كاس تاع ماء pendant 6 jours. Après le repas le matin, de préférence corticoïde le matin. ولازم تفهموا المرض نتاعكم كي يكون عنده سوليبريد المومون تاع التريتمون تاع سوليبريد تاع 6 جور ينقص الملح وينقص السكر. صاي هذه ما تنساوهاش. اشاك فوا يكون عنده سوليبريد فهم المرض نتاعك سورتو الا كان هايبرتوندو تفهم المرض نتاعك باش ينقص الملح وينقص السكر. بون التريتمون اللي موراه سي لا فونتولين. لا فونتولين c'est des salbutamol. C'est un bronchodilatateur يعني موسع القصبات الهوائية. هنا راه عامل الميدسان un bouffée 2 fois par jour. صاي نمشيو البرودوي اللي موراه. فوالا هذا كلينيل فور. صاي الكلينيل سي ديسيي البيكلوميتازون. هذا كورتيكويد باغ inhalation. هذا تريتمون تاع الازم. وهنا راه عامل un bouffée 2 fois par jour. Un bouffée 2 fois par jour. Le produit اللي موراه c'est Fixodine 120. هذا الجينيريك تاع تيلفاست لابوراتوار سايدال ديسي فيكسوفينادين. هذا انتي هيستامينيك. لو ديرني برودوي فوالا صغر لكم باش تشوفوا. فوالا تيوستا 300. Des signes تاعها théophylline utilisé chez l'adulte et l'enfant plus 6 ans pour traiter certaines formes d'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive ou la BPCO qu'on a déjà هضرنا عليها في les vidéos précédentes. L'ordonnance les moraha, voilà. Bon, le premier produit c'est Cedrox 1 gramme, DCI Civadroxyl. هذا antibiotique de la famille des bêta-lactamines de groupe céphalosporine de première génération. On a un comprimé 2 fois par jour. Deuxième produit, c'est Voltaren LP 75 mg. Bon, c'est un comprimé 1 fois par jour. Troisième produit, c'est Proton gélule 20 mg. C'est oméprazole qu'on a déjà donné les pansements gastriques. Une gélule 1 fois par jour, le matin, à jeun. Le dernier produit, c'est Dolic 1 gramme. C'est paracétamol, un comprimé 2 fois par jour. Après les repas. Ça y est. Bon, بغيت نوريكم حاجة بلي c'est une ordonnance هذه خص يكون فيها الكاشي تاع السيرفيس والكاشي تاع الميدسان. لاخاطش هذه المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيبوها هنا في لونطان تاع لوردونونس. دونك لازم نشوف تاع زوج تاع لي غريف تاع الميدسان وتاع السيرفيس كنا هضرنا عليها في لا بروميير بارتي نتاع ديشيفراج تاع لي زوردونونس. نفوتو لوردونونس اللي موراها. نكبر لكم شويه باش تشوفوا. فوالا. Bon, le premier produit, c'est Inoxium, 20 mg. C'est isoméprazole. هذا traitement de reflux gastro-œsophagien ou la ulcère d'estomac ou duodénum. هنا عندنا QSP تاع 28 jours. هنا la posologie, un comprimé 2 fois par jour pendant 10 jours, puis un comprimé par jour.
دونك هنا احسبوا لك الكيو اس بي تاع 28 جور. عندك ال 10 جور الاولى يكونسومي 20 كومبريمي بلس لو ريست، وقسموها على حساب واش ما عندكم بوا دو 7 ولا بوا دو 14 ولا بوا دو 28 وتشوفوا شحال طيح لكم من بواط. بون هنا الا تغماركي هي اون راتور. هنا راه عامل الميدسان اون بواط، من بعد فوقها عامل دو بواط. هنا لازم لا غريف دو ميدسان، لازم باسكو راها واضحه بلي هي اون راتور. هنا كابابيل يردوها. بون الدوزيام برودوي سي كلاموكسي، سي لاموكسيسيلين، هضرنا عليه، سي ان انتيبيوتيك. هنا ان كومبريمي دو فوا بار جور. الدوزيام برودوي تاعيناك هضرنا عليه بلوزيور فوا، اللي هو الفلاجيل، سي الميترونيدازول، دي ميترونيدازول 500 ملغ. هنا ان كومبريمي دو فوا بار جور. بون نكبر لكم برك باش تشوفوا. فوالا هنا le quatrième produit c'est Claridar 500 DCI, c'est clarithromycine. هذا antibiotique de la famille des macrolides. هنا un comprimé 2 fois par jour. Ça y est. عاود البرودوي اللي موراه سي موتيليوم 10 ملغ. DCI c'est domperidone. هذا anti émétique. Ça y est, un comprimé 3 fois par jour, de préférence un quart d'heure avant les repas. باش يمد المفعول تاعو. Le dernier produit c'est Nobac Sirop. هذا anti-acide هضرنا عليه plusieurs fois. هنا c'est bon باش تجيكم واضحة c'est 15 ml cuillère à soupe 3 fois par jour. D'accord. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. فوالا نكبلكم un petit peu باش تجيكم واضحة. Voilà. Bon, le premier produit c'est Augmentin sachet. كنا هضرنا عليه. هذا Augmentin sachet 500 c'est enfant. كنا هضرنا عليه c'est un antibiotique, c'est l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. هنا un sachet 3 fois par jour. Le deuxième produit c'est Doliprane sachet en 300, c'est paracétamol. C'est un sachet 3 fois par jour, chaque 6 heures. Le produit limonade c'est Maxilase sirop, DCI c'est alpha-amylase. هذا permet de traiter les maux de gorge يعني التهاب الحلق. هذا مليح بزاف. Le dernier produit c'est Deslor, DCI c'est desloratadine. هذا antihistaminique H1. هنا une cuillère à café par jour. C'est bon. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà, نكبر لكم un petit peu باش تشوفوا les produits. Voilà. Le premier produit c'est Tobrex. Tobrex Colir, DCI Tobramycine. Traitement local des conjonctivites, des kératites et des ulcères cornéens dus à des germes sensibles. Hna, la posologie c'est 2 gouttes par œil 2 fois par jour pendant 10 jours. Ça y est, لمدة 10 أيام. Deuxième c'est Polydexa. كنا هضرنا عليه, c'est des gouttes auriculaires. On a dit c'est une association de 2 antibiotiques, اللي هو niomycine ou polymyxine B, ou anti-inflammatoire stéroïdien, c'est dexaméthasone. Ça y est. هنا لازم ننبهكم لحاجة. عندنا 2 gouttes, واحدة اوفتالميك واحدة اوريكولار. ماذا بك المرض نتاعك تفهموا باللي هادي سي اوفتالميك وهادي سي اوريكولار، باسكو ماشي كامل الناس قاريين، ماشي كامل الناس يعرفوا. دونك ماذا بك تفهموا باللي هادي تاع العين باش ما يعملش لو كونترير. صحيح، انت الدور تاعك تفهموا هادي للعين وهادي للودنين. صحيح. بون البرودوي اللي موراه سي زوماكس سيرو. زوماكس سيرو سي لازيتروميسين. كنت عملت فيديو على زوماكس وكيفاش تمدو باسكو هو ولا فيه 4 فورم. هاد لي فورم كي اسمو
الدوزاج هو مي لا كونتونونس تتبدل. عندنا الفلاكون تاع 15 والفلاكون دو 22 et والفلاكون دو 30 والفلاكون دو 37 et دونك كيفاش هنا ما راهش عامل لك شحال من مليلتر. دونك نتا اللي تحسبه. دونك لازم لك لو بوا نتاع المالاد باش تحسب. عطيتكم هاد لي زاستوس، عطيتكم ثلاثه تاع لي زاستوس، ثلاثه تاع الطرق باش تحسبوا. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو سي فيديو تري انتريسون، تمشي شوفها لها في قناتي صاي باش ما نطولوش. بون نفوتو البرودوي اللي موراه. بون البرودوي اللي موراه سي سميكتا ساشي. هذا traitement تاع لا diarrhée un sachet 3 fois par jour. Le dernier c'est ultra biotique sachet infantile. Ça y est. Bon. Voilà. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. فوالا نورمالمون هادي راها واضحه، مي نكبرها لكم ان بتي بو باش تشوفوا لي برودوي اون بروش. فوالا هذه هي. بون نخلي لكم 5 secondes pour déchiffrer. Bon, le premier produit c'est Treatec 5 mg DCI Ramipril. هذا traitement تاع l'hypertension, un comprimé par jour. Deuxième produit je pense que راه واضح mais voilà. Voilà. Deuxième produit c'est Dégoxine 0,25. Ce médicament est un tonique cardiaque. Il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également des propriétés anti-arythmiques. هنا راه كاتب الميدسان un comprimé par jour 5 sur 7 jours, c'est-à-dire يشرب 5 أيام ويريح يومين. صحيح يشرب 5 أيام ويريح يومين. بون هذا ينظم لو ريتم كاردياك. صحيح. Troisième produit c'est Cordarone 200 mg DCI amiodarone. هنا في الجيري كاين بزاف، كاين amiodarone، كاين Triaxone، بزاف لي جينيريك. Ce médicament appartient à la classe 3 de la famille des antiarythmiques. Il ralentit le cœur. Il le fait battre plus régulièrement، يعني ينظم ضربات القلب. هنا الميدسان راه عامل un demi comprimé. صحيح. Le quatrième produit c'est Centrum 4 mg DCI lacinocumarol est un anticoagulant. هذا c'est un anticoagulant. Son mode d'action consiste à inhiber la synthèse de la vitamine K. وهنا c'est un quart نتاع الكومبريمي، الربع نتاع الكومبريمي. صحيح. Le produit اللي موراه c'est Gaviscon anti-acide. كنا ديجا هضرنا عليه باش ما نطولوش بزاف في الفيديو. وهنا لو ديرني سي فلاجيت، هناك الميترونيدازول كنا هضرنا عليه ان كومبريمي 2 fois par jour. بون نفوتو l'ordonnance اللي موراها. نعطيكم 5 secondes pour déchiffrer. Le premier produit c'est Flexotide. C'est Flexotide 125. هذا c'est un anti-inflammatoire par inhalation. هنا راه كاتب الميدسان un bouffée 2 fois par jour. هنا لا كي اس بي نتاع 3 mois. دونك الفلاكون فيه 60 دوز ولا 60 بوفي. دونك تحسبوا بون الفلاكون يضرب 30 جور يعني 3 1 mois pardon. دونك pendant 3 mois يخصنا 3 فلاكون. صاي ولا خدموا بالعمليه الحسابيه باش ما تجيكمش صعيبه. 2 bouffées fois 90 divisé par 72 تعطيكم 3 boîtes. صاي نفوتو الدوزيام برودوي. دوزيام برودوي سي فونتولين. هذا كنا هضرنا عليه سي سالبوتامول اون انالاسيون. هذا برونكوديلاتاتور يعني موسع القصبات الهوائيه. هذا ان بوفي شاك 6 heures pendant 7 jours لمده 7 ايام فقط. هنا التروازيام برودوي سي استالا. C'est une solution, c'est salbutamol en solution pour inhalation par nébuliseur.
يعني هذا ينحط في النيبيليزاتور 1 مليلتر d'Asthalin plus 4 cc من sérum salé ونعملوه في النيبيليزاتور. نصغر لكم باش تشوفوا البرودوي اللي موراه. البرودوي اللي موراه سي ديسلور. ديسلور كنا هضرنا عليه، ديسلوراتادين اونتي هيستامينيك H1. هنا une cuillère à café le soir. Le dernier c'est Predo, c'est prednisolone corticoïde en sirop. هنا 7 ml par jour le matin. هنا malheureusement ما راهش تبان شحال. En principe c'est 5 jours. صحيح. نفوتو لوردونونس اللي موراها. نكبر لكم باش يجيكم واضحين لي برودوي. Voilà. Le premier produit c'est Zomax gélule 500, c'est l'azithromycine. C'est un antibiotique, une gélule par jour. Ça y est. Bon, deuxième produit c'est Solupred comprimé, c'est un corticoïde 20 mg. 2 comprimés à la fois le matin pendant 5 jours. كما قلنا régime demi-sucre demi-sel. Ça y est, ينقص الملح ينقص السكر. Troisième produit, c'est le paracétamol à 500, un comprimé 3 fois par jour. Normalement, il y a une rature là. Et là, tu faut عامل 2 fois par jour. بعد تما عامل هادي 3. Je sais pas, est-ce que acceptable لكم في le centre de calcul تاعكم. Il y a normalement لازم la greffe du médecin. Voilà. Le dernier produit, c'est salbutamol. Salbutamol en sirop. On a une cuillère à soupe 2 fois par jour. On a dit que le salbutamol هو bronchodilatateur. نعاودها للناس اللي لحقوا غير دروك الفيديو، هو موسع القصبات الهوائية. بون نفوتو لوردونونس اللي موراها. فوالا نكبر لكم باش تشوفوا لي برودوي. Voilà, راها visible هكذا. Le premier produit c'est Cecladol 20 mg. DCI pyroxicam, هذا INS anti-inflammatoire non stéroïdien, utilisé pour soulager certains symptômes de l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. On a un comprimé par jour. Bon, deuxième produit c'est Neurovit. Neurovit 250 mg. C'est le B1 B6. هذا médicament anti-asthénique. Un comprimé 3 fois par jour après le repas. Bon, troisième produit c'est l'OMAC 20 mg. كنا هضرنا عليه c'est l'oméprazole. C'est un épipé. On a un comprimé en principe راه عامل 2 fois par jour. Le dernier produit c'est Riabal 30 mg. كنا هضرنا عليه بزاف. Un comprimé 2 fois par jour. فوتو l'ordonnance اللي موراها. Voilà, نكبر لكم un petit peu باش تشوفوها. Voilà. Bon, le premier produit, نزيد غير نكبرها un petit peu باش تكون واضحة. Voilà. Le premier produit, c'est Ebasta, DCI Ebastine 10 mg. هذا antihistaminique orodispersible. Un comprimé par jour. هنا راه عامل 3 boîtes. Bon, هذا non sédatif. Contraire les autres antihistaminiques. هذا ما يرقدش. Deuxième produit, c'est Nasalix. Nasalix, glucocorticoïde nasal. هذا traitement symptomatique de la rhinite allergique. هنا une pulvérisation le matin. Une fois par jour, le matin de préférence, c'est un corticoïde. Troisième produit, c'est Mexam 10 ou la Montellaire ou la Singulaire. C'est un anti-asthmatique de la famille des anti-leucotriènes. Un comprimé par jour. Le quatrième produit, c'est Diprostène. C'est un corticoïde injectable.
هنا على حسب le schéma على حسب الtraitement. Diprostane c'est pour une rhinite allergique هنايا parce que Diprostane a plusieurs indications. Bon, le dernier produit c'est Budecor, DCI budesonide. C'est un corticoïde par voie inhalée, traitement نتاع l'asthme. هنا راه عامل 2 bouffées 2 fois par jour. هنا c'est un flacon. C'est bon. نفوتو l'ordonnance اللي موراها. Bon, l'ordonnance اللي موراها هنا c'est flagyl comprimé كنا هدرنا عليه 500 mg, un comprimé 2 fois par jour. هنا la QSP نتاع 7 jours, c'est-à-dire تحسب له شحال طيحلو من بعد. هنا تعمل 2 fois 7 divisé la boîte شحال فيها, je crois c'est فيها 20. Donc une boîte هنايا تكفيه. هنا Spasfon comprimé, un comprimé 3 fois par jour. هنا ما راهش كاين dosage, صاي كي ما يكونش كاين dosage نمدو le dosage faible. هنا الدوزاج فاب سي 80, ما نمدوش 160 ملغ, alors نمدو ال 80. صاي هذا antispasmodique. Le troisième produit c'est Motilium, c'est domperidone كنا هدرنا عليه en comprimé, un comprimé 3 fois par jour, un quart d'heure avant les repas. هذا anti-émétique يعني ضد القيا. Bon, نفوتو l'ordonnance اللي موراها. نزيد نكبلكم un petit peu باش تشوفوا les produits. Voilà. Bon, le premier produit c'est Facidal, 1 gramme injectable. هذه c'est DCI cefazoline, c'est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe Cephalosporin première génération كنا هدرنا عليه. هنا une injection par jour يعني الصباح. Deuxième produit c'est Lexinal comprimé, DCI cefalexine, un comprimé le soir يعني كي يضرب لي الصباح تشرب الكاشي تاعها في الليل. Le soir c'est un antibiotique تاني. Troisième produit c'est Flagyl, 500 mg, راح نهدرنا عليه plusieurs fois, c'est le métronidazole, un comprimé 2 fois par jour. Le quatrième produit c'est l'Ovenox 04, c'est un anticoagulant injectable subcutané يعني تعملو غير بوحدها pendant 10 jours راها هنايا. Bon, le sixième produit c'est Syntocinon. Syntocinon هذا renforce la contraction utérine. Ça y est. Bon, le produit, une injection par jour هذه. Le dernier produit c'est Désonate. Désonate هذا générique نتاع Cerazette, contraceptif oral. هاد لا بيلول بروجستاتيف يعني فيها غير البروجستيرون ما فيهاش الاستروجين. كنت عملت لكم اون فيديو على كونتراسيبتيف اورال, اللي مازال ما شافش الفيديو يمشي يشوفو. سي اون فيديو تري انتريسونت, شرح لكم كامل لي بيلول اللي اكزيستو في الجيري. بون دوك نخلي لكم الرابط ولا تدخلوا تو سامبلومون لقناتي تصيبوا كامل لي فيديو اللي هضرت عليهم. نفوتوا لوردونونس اللي موراها, نكبلكم un petit peu باش تشوفوا les produits. Le premier produit c'est Vetabac Collyre. Ce collyre contient un antiseptique يعني مطهر pour les infections superficielles de l'œil. هنا une goutte 3 fois par jour pendant 15 jours. Ça y est. Bon, deuxième produit c'est vitamine A Collyre. C'est vitamine A en collyre, une goutte 3 fois par jour pendant 15 jours. Ce collyre cicatrisant de la cornée. Bon, le dernier produit c'est Léposique gel, une application le soir. C'est un gel ophtalmique
utilisé dans le traitement de la sécheresse oculaire due à une insuffisance lacrymale. يعني للناس اللي عندهم عينيهم ناشفين بزاف، يعني ما عندهمش بزاف الدموع وعينيهم ينشفوا بزاف، يمدولهم لي بوزيك اون جيل يساعدهم يلوبريفي العينين يعني وما يخليكش تحس بهذيك لا sécheresse. بون وصلنا لنهاية الفيديو لا دوزيام بارتي تاع ديشيفراج تاع لي زورتونونس. نتمنى نكون عطيتكم معلومات كافية ونتمنى تكونوا تعلمتوا معايا بزاف. شحال ما الحاجة اللي نقولها لكم، شحال ما ديشيفريو لي زوردونونس شحال ما توليو طيروا في لي زوردونونس. دونك ننصحكم ديشيفريو بزاف لي زوردونونس وتحفظوا او مان شحال ما ديشيفري تحفظ لو برودوي، تحفظ الدوزاج تاعو، تحفظ الديسي تاعو، تتعرف على دي برودوي جداد وما تعرفهمش تولي تعرفهم صاي. بون حاجة اللي نطلبها منكم سي البارطاج باش تعم الفائدة ودعوة الخير. صليوا على الحبيب محمد. على بروشين فيديو. سلام.